أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد مصطفى وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما إن شاء الله تعالى أمنا كما بي أمانسو بي سندي من كلا يوم دوما شريعة كتي من فولا إن شاء الله تعالى أمنا دفولا إبتا مسو جمعي surtout koroni dɔgɔnu hɛta mama muso yɛrɛ o bɛ sin di u mamadenw ma walama koroni dɔgɔni dɔgɔmusoman bɛ sin di kɔrɔmusoman den ma kɔrɔmusoman bɛ sin di dɔgɔmusoman den ma hɛta muso fila dɔ bɛ sin di dɔ den ma dɔ bɛ sin di dɔ den ma ka taa sɔrɔ kiti dɔ b'a la sariya kumana kan mɛ i b'a ye an ba caman bɛ yen o tɛ nin yɔrɔ kalama o b'a kɛla ye ten. Donc inshallah ta'ala sharia ye min fɔ a la an bɛna dɔ fɔ a la inshallah ta'ala. I b'a ye ka sin di mɔgɔ wɛrɛ den ma sharia la basi t'a la o sabatila depuis fɔlɔ la hɛta ala ka cira alayhi salatu wasalam arabuw tun b'a kɛ fɔlɔ ni u muso jiginna o bɛ den ta k'a di muso ma min bɛ tukɔnɔ dugu la n'an b'a fɔ ko burusi kɔnɔ donc olu bɛ taa lamɔ o sinji la. Donc sharia fana nana fana a m'o bari a y'a sabati. Allah ta'ala kumana o kan Kurana kɔnɔ a ko suratu talaki kɔnɔ ba'da a'uzu billahi minash shaitani rajim tumana min na ni furusa nana don cɛ ni muso cɛ donc ni muso ka yira k'a fɔ ko ale tɛ se ka sin di cɛ den ma tuguni fo cɛ b'a sara donc o b'a juger ka bɛɛ la. Mais ko n'a ma bɛɛ la Allah ta'ala nana fɔ ba'da a'uzu billahi minash shaitani rajim wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra. Kono n'a ye ma bɛɛ piri la k'a fɔ min sin di den ma nin la n'a ye ma bɛɛ la ko donc mɔgɔ wɛrɛ bɛna na lamɔ bamusoman place la i ka faamu. Donc o yɔrɔ la déjà an m'a faamu k'a fɔ baasi t'a la k'i den di mɔgɔ wɛrɛ ma muso wɛrɛ ma ko a y'a lamɔ baasi t'a la walama muso wɛrɛ na a den di ele muso ma k'u y'a lamɔ baasi t'a la voilà. Mais a ye kɛ sariya ka loi kɔnɔ ala ka faamuya ko ɲuman dama. Donc an bɛna kuma o le kan. I b'a ye ciden alayhi salatu wasalam a sɔrɔ min kɛra arabuw tun b'a kɛra o ye ciden di muso wɛrɛ le ma ko a ye taa lamɔ burusi kɔnɔ u b'a fɔ ko halimatu saadiya. Donc a bɛ kɛ o cogo la. Donc sariya ka min loi minnu sigi a la i b'a ye komi a tɛ respecter an fɛ an bɛna kuma o dɔw le kan inshallah ta'ala. I b'a ala taala ko aya wɛrɛ kɔnɔ a ko wa in aradtum an tastardiu awladakum fala junaha alaykum. Ko na alu fakɛma i bamuso ma n'a i b'a fɛ k'a ye den di mɔgɔ wɛrɛ ma ko a y'a lamɔ a sin na ko baasi t'a la k'o bɛ se ka kɛ. O ye ala taala kumakan ye kuranɛ kɔnɔ ala ka faamuya ko ɲuman dama. Donc mais kiti jumɛn de b'a la mɔgɔ mɔgɔ bɛna a sin dile den ma kiti dɔ bɛ bolila den nin kan kiti dɔ bɛ bolila o bamusoman kan kiti dɔ bɛ bolila muso tɔgɔ yɛrɛ ye cɛ kan ala ka faamuya ko ɲuman dɔn. Donc o yɔrɔ de la an kan ka attention kɛ kosɛbɛ. Ele bɛ n'i den di muso min ma ko a ye a lamɔ n'a sin ye kiti dɔ bɛ bolila muso tɔgɔ kan kiti dɔ bɛ bolila muso tɔgɔ cɛ kan ile yɛrɛ den fana kiti dɔ bɛ bolila o kan muso nin fana den ninnu kiti dɔ bɛ bolila o kan cɛ nin fana min muso bɛ n'a den lamɔ o fana denw n'a y'a sɔrɔ muso wɛrɛ b'a bolo kiti dɔ bɛ bolila olu kan inshallah ta'ala. An bɛna kuma nin yɔrɔ kan. I b'a ye a ka ca an fɛ bamusoman bɛ den sɔrɔ ma a den dɔw fana kɔrɔbayara fana olu furula olu fana bɛ den sɔrɔ ma. Donc a den min sera furu ma n'o jigira n'o nana ale yɛrɛ fɛ so kɔnɔ i b'a ye souvent bamusoman nin yɛrɛ a b'a mamaden ta a b'a yɛrɛ sin di o ma. Sariya la basi t'a la mais kiti dɔ de b'a kɔnɔ. Ani fana dɔgɔmusoman bɛ taa kɔrɔmusoman fɛ kɔrɔmusoman den bɛ kasi dɔgɔmusoman ɲɛna a bɛ kɔrɔmusoman den ta ka a yɛrɛ sin d'a ma walama kɔrɔmusoman bɛ dɔgɔmusoman den ta k'a yɛrɛ sin d'a ma
Baasi t'a la sariya la mɛ kiti dɔ de b'a la file min bɛ sin dila den ma i ka kan k'o kiti lɔ i fana ka sin di den de ma fana i ka kan ka fɔ i cɛ ɲɛna voilà ala ka faamuya ko ɲuman dama donc sariya bɛ min fɔ a la i b'a ye fɛn fɛn bɛ haramuya wolo kɔnɔ sɔrɔ kɔnɔ ko ni ka sin di den ma fana n'o fana sabatila i b'a ye fana haramuya min bɛ na sɔrɔ kɔnɔ o haramuya kelen de bɛ na fana den ka i ka sin di den min ma o kɔrɔ bɛ di i ka den sɔrɔ i yɛrɛ bamuso ma k'a den sɔrɔ o den ninnu tɛ se ka furu ɲɔgɔn ma o den ninnu fana tɛ se k'ale yɛrɛ furu i ka ye donc i mana muso den n'a mɔ fana o den nin fana bɛ kɛ komi i yɛrɛ den voilà a bɛ kɛ komi i yɛrɛ den a tɛ se k'i furu i ka ye i ka baya de bɛ se den tɔgɔ ma i ka den n'a mɔ ni sin ye i ka baya de bɛ se o ma i denw fana ka dɔgɔninya de bɛ se o ma walima o ka kɔrɔya de bɛ se o ma i ka ye donc n'o kɛra ka ban ele ka den lamɔ i sin na hakɛya dɔ de b'a la komi an da bɛna se ma jɔn donc furu tɛ se ka don ele den ni o den tɔgɔ cɛ tuguni ala ka faamuya ko ɲuman na donc nin yɔrɔ nin la problème ba bɛ an ka côté la ala ka faamuya ko ɲuman dama donc i b'a ye an mamuso Aisha radiyallahu ta'ala anha a b'a fɔ la a ko ala ka ciden ko alayhi salatu wasalam ko ka sin di den ma o bɛ wolo bɛ min haramuya den ma ni fana ka muso wɛrɛ sin ta ni ka muso wɛrɛ den ta k'i sin di o ma a bɛ o cogoya kelen na i ka ye inna radu'ata tuharrimu ma tuharrimu wulada i ka ye ko ka sin di den ma muso dɔ den ma haramuyali min bɛ kɛ i yɛrɛ wolodenw kan ko ɲɔgɔn de bɛ kɛ den kan o kɔrɔ bɛ di den tɛ se ka ele furu tuguni ele min ka i sin d'a ma i bɛ kɛ komi a ba i den minnu fana b'i bolo fana furu tɛ se ka don u ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ kɛ badenmaw ye nin ye ala ka ciden kumakan ye alayhi salatu wasalam i bɛ taa hadisa nin sɔrɔ bukari de i bɛ taa sɔrɔ muslimu na hadisa wɛrɛ bɛ yen fana ibn abbas b'o hadisa lakali la ko ala ka ciden alayhi salatu wasalam a tun b'a fɛ ka hamza n'o ye a benɔgɔkɛ ye a tun b'a fɛ ka benɔgɔkɛ denmuso dɔ furu n'o ye hamza ye donc o denmusotɔ furu a nana fɔ ko o tɛ se k'i ladaga ale ye ka taa sɔrɔ loi la i bɛ se ka i fakɛ fitinin kɔrɔ ni dɔgɔnin denw bɛ se ka di ɲɔgɔn ma i bɛ se ka i fakɛ fitinin denmuso furu i ka ye muso bɛ se ka sigi a fakɛ fitinin a denkɛ kun i ka ye walima cɛ bɛ se ka fakɛ fitinin denmuso furu mais ciden ta nin yɔrɔ nin na a fakɛ fitinin de bɛ hamza ye i ka ye hamza min fagala uhudu kɛrɛfɛ i ka ye donc ale fakɛ fitinin de b'o ye o denmuso k'o tɛ ladaga ale ye munna a tɛ ladaga ye ka sababu kɛ hamza ye ale fa dɔ ale fakɛ fitinin de ye hamza ye muso dɔ sin min ale ciden fana ale sɔrɔ muso kelen fana k'ale lamɔ a sin na donc k'o kama furu tɛ se ka don ale ni hamza denmuso cɛ ka taa sɔrɔ sariya la furu bɛ don ni ɲɔgɔn cɛ mais mun de ka haramuya ka sababu kɛ ale ni a fakɛ fitinin o bɛɛ ka muso kelen sin min i bɛ kuma nin faamuna donc nin yɔrɔ nin de la problème ba bɛ an fɛ ala ka faamuya ko ɲuman dama mais hakɛya dɔ de bɛ o la fana komi an da bɛna se ma cogo min na donc i b'a faamu k'a fɔ i ka muso sin min i ka muso sin min i ka bamusoya de bɛ se o ma i ka ye ale fakɛ fitinin de bɛ hamza ye mais ani hamza kɛ ɲɔgɔn sɔrɔ muso dɔ sin na k'o min donc a fakɛ fitinin de ye en même temps fana a badenma de bɛ parce que u ye muso kelen sin min i ka faamu voilà donc i ka muso sin min o bɛ tali kɛ i bamuso dɔ la o denw bɛ tali kɛ fana i dɔgɔninw la donc furu tɛ se k'a don a ye ni ɲɔgɔn cɛ donc maintenant sin hakɛya joli de bɛ yen ni a b'a sabati k'a fɔ karisa tɛ se k'a kɛ karisa ye karisa bamuso ye ko n'i ka muso sin k'a min den y'a min siɲɛ kelen siɲɛ fila siɲɛ saba siɲɛ naani siɲɛ loru ko ni loru sabatila ka ban a loru bɛɛ bɛ se ka sɔrɔ tɛrɛ kelen kɔnɔ misaliya bolo ma ele dɔgɔmuso nana bɔ i fɛ ele jiginna i dɔgɔmuso fana jigin a nana bɔ i fɛ a na den ele
dɔgɔmuso den kasi min kɛ ale ka dɔgɔmuso den ta k'a ye sin d'a ma den y'a sama a yɛrɛ ɲɛ i ye sin bila den na den y'a sama a yɛrɛ ɲɛ kelen ka min o kɔfɛ ka da bɔ a la o kɔfɛ a y'a da biri a la tuguni ka min ka da bɔ a la o kɛra 2 o kɔfɛ a y'a da biri a tuguni ka min k'a bila 3 o kɔfɛ a y'a da biri a tuguni ka min ka bɔ a la 3 ka kɛ ten 4 ka kɛ ten loro n'a loro dafara ka banna a banna i ka ye donc ele kɛra den nin ba dɔ ye ko ni loro dafara ka ban k'i kɛra den nin ba dɔ ye i denw fana bɛ kɛ den nin badenmaw ye furu tɛ se ka don a ni ɲɔgɔn cɛ i ka ye ala ka faamuya ko ɲuman dɔn ele bɛ taa ni den ye i bamuso fɛ i bamuso bɛ den sɔrɔ ele yɛrɛ bɛ den sɔrɔ ni bamuso ka i den ta ka sin di i den ma i ka ye i bamuso a mamaden de bɛ den nin ye mɛ n'a k'i den ta ka sin di i den ma c'est comme sisan ele min ye bamuso ye ani den a ye bɛɛ ka muso kelen sinji min i ka ye donc a ye bɛ kɛ sisan badema ye a ba de b'i ye mɛ a ye badema ye a ye ka bademaya sɔrɔ mun fɛ a ye ka a ka mamamuso sin min n'o ye ele bamuso ye donc ele dɔgɔmuso i kɔrɔmuso olu denw o tɛ se k'a furu kɛ i den nin ma tuguni o tɛ se k'a furu kɛ i den nin ma tuguni parce que e ni den nin kɛra sisan badema le ka sababu kɛ sin min ta sababu ye donc den nin i kɔrɔmuso ani kɔrɔkɛ olu den ninnu olu bɛ kɛ den nin ka denya de bɛ se olu ma sisan o tɛ kɛ badema ye tuguni a ka denya de bɛ se olu ma parce que ani le kɛra badema ye i ka ye donc fakɛman fana n'a y'a sɔrɔ muso bɛrɛ b'o bolo den sɔrɔla o bolo même n'a k'olu furu sa n'olu denw bɛ yen ka ban o denw ninnu fana den nin tɛ se ka furu kɛ olu ma tuguni i ka ye parce que i bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ la sin ta côté la donc nin kiti ka gɛrɛ ba la mais i b'a ye an t'a jateminɛ la musow bɛ sin di denw ma ye ten dɔw yɛrɛ bɛ kɛ ka taa sɔrɔ sariya la i man kan ka sin di den dɔ ma ka taa sɔrɔ i cɛ t'a kalama parce que kiti bɛ boli cɛ kan i ka sin di den de ma loi bɛ boli le kan loi bɛ boli den kan loi bɛ boli a ye denw kan loi bɛ boli i cɛ kan i ka donc i cɛ den de mɛ yen a ka sɔrɔ ni muso wɛrɛ ye olu bɛɛ bɛ kɛ den nin ma haramu ye furu kɔnɔ furu tɛ se ka don ni ɲɔgɔn cɛ i ka donc an kan ka yɔrɔ nin kɔlɔsi kosɛbɛ an kan ka yɔrɔ nin kɔlɔsi kosɛbɛ i ka sin di den de ma siɲɛ looru komi an tɛmɛna ka cogoya min na fɔlɔ la an b'a sɔrɔ Ayisa n'o hadisa ye ko fɔlɔ la sariya kɔnɔ ko a tun bɛ kuranna kɔrɔ ko n'i ka sin di den ma siɲɛ 10 komi an tɛmɛna ka cogoya min na i y'a di den yɛrɛ y'a min a yɛrɛ ye k'a da bɔ a la 1 2 k'a da bɔ a la ka min n'a dafara tile 1 kɔnɔ ni looru dafara automatiquement o den bɛ kɛ i den dɔ ye i bɛ kɛ a bamuso ye donc i denw bɛ k'a ma a badema i denw bɛ k'a ma a badema ye i cɛ fana denw bɛ k'a ma fana a badenw ye i cɛ ka den sɔrɔ muso la ele yɛrɛ fana ka den sɔrɔ cɛ la ka kɔn i ka furu la i ka furu nin ye donc olu bɛɛ bɛ k'a ma a badema ye donc furu tɛ se ka don a n'olu si cɛ ala ka faamuya ko mɛn o sabati an b'an sɔrɔ Ayisa ka hadisa la ko ala ka ciden ko a sabata kuranna kɔnɔ k'a fɔ ni muso ka sin di den ma fo siɲɛ 10 donc k'a bɛ kɛ zumaramu ye mais ko o kiti nana wuli k'a to looru la ko ciden fatula k'a to looru le kan ni muso ka sin di den ma siɲɛ looru jateya o dafara ka ban donc den tɔgɔ bɛ kɛ muso tɔgɔ den dɔ ye den tɔgɔ fana bɛ jate fana muso nin bɛ jate den fɛ den mamuso dɔ ye ala ka faamuya ko ɲuman dama donc ko o loi bɛ kuranna kɔnɔ mais i t'a sɛbɛnni ye voilà i b'a ye kuranna kɔnɔ nusukaw bɛ yen voilà kiti dɔw bɛ yen a wulila ka bɔ kuranna kɔnɔ mais a sɛbɛnni bɛ yen kiti dɔw bɛ yen i b'a ye a sɛbɛnni tɛ kuranna kɔnɔ mais a loi bɛ yen voilà donc nin bɛ o cogo la a sɛbɛnni i t'a sɛbɛnni ye kuranna kɔnɔ parce que a sɛbɛnni wulila ka bɔ yen mais a loi bɛ appliquer la ala ka faamuya ko ɲuman a bɛ komi ni cɛkɔrɔba ka cɛ min ka furu kɛ n'o ka ɲɔmɔgɔya kɛ ni sariya bɛɛ lɔra la a kan ka bɔn ka fɔ a la i ka ye o sɛbɛnni tun bɛ kuranna kɔnɔ mais a sɛbɛnni wulila ka bɔ yen mais hali bi a loi bɛ yen donc nin fana b'o cogoya la i tɛ taa sɛbɛnni sɔrɔ kuranna kɔnɔ mais a loi bɛ yen k'a fɔ ni muso ka sin di den wɛrɛ ma min t'a den ye n'a ka siɲɛ looru bɔ déjà donc o automatiquement den tɔgɔ bɛ kɛ muso tɔgɔ
den dɔ ye muso tɔ fana bɛ kɛ denw ma a ba ye ala ka faamuya ko ɲuman dama donc mais a bɛ kɛ ni loi nin bɛ accepter tuma jumɛn de a ye kɛ ka sin di den ma a ye kɛ waati jumɛn de kɔnɔ la a bɛ don nin kɔnɔ k'a fɔ ko i den nin bɛ kɛ zomaramu ye a bɛ kɛ waati jumɛn de kɔnɔ k'a daminɛ den sɔrɔlo ma fo den in ka sanji 2 sɔrɔ donc a bɛ kɛ o de kɔnɔ ka daminɛ a sɔrɔlo ma fo ka taa se sanji 2 a bɛ kɛ o de kɔnɔ n'a ka muso sin min siɲɛko 6 automatiquement muso tɔgɔ bɛ k'a ma a ba ye muso tɔgɔ denw bɛ k'a ma a badenw ye muso tɔgɔ fana cɛ bɛ k'a ma a fa ye cɛ fana denw bɛ k'a ma fana a badenw ye furu tɛ don ni ɲɔgɔn cɛ même ni cɛ tun ka muso dɔw ta k'o bila mais ni denw bɛ yen ni cɛ kɔni den de olu bɛɛ bɛ k'a ma a badenw ye i ka muso in fana bɛ ten fana muso in den de mana k'a bolo n'a tun k'a sɔrɔ cɛ wɛrɛ la olu bɛɛ bɛ k'a ma a badenw ye furu tɛ don ni ɲɔgɔn cɛ ala ka faamuya ko ɲuman dama donc loi kɔni bɛ yɔrɔ jumɛn de kɔnɔ o bɛ kɛ tuma jumɛn de ni ka sin di den ma k'a daminɛ a sɔrɔlo ma fo sanji 2 kɔnɔ voilà mais ni sanji 2 kɔfɛ de den ka sanji 2 sɔrɔ ka ban i nana sin d'a ma o tɛ ko sin dira den ma i ma i y'a kɛ verre de kɔnɔ k'a d'a ma wa ou bien i y'a sɔ la de wa ko ni sin kɔni jiginna kɔnɔ ka ban fo siɲɛko 6 a y'i fa la donc loi bɛ jɛ a kan ala ka faamuya ko ɲuman dama donc i b'a ye ni défaut bɛ an na kosɛbɛ an b'a lɔn ta ala ka faamuya ko ɲuman dama i b'a lɔn ta b'a fɔ a kɔnɔna kɔnɔ والوالدات يرضين أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم رضاعه ko ban sumaw bɛ sin dila u den ma sanji 2 kɔnɔ o le ye ka sin di den ma a dafa ni ko le ye sanji 2 ye liman arada an yutima rɔda mɔgɔ ye mɔgɔ min b'a fɛ ka sin di den ma ka dafa donc ka sin di den ma ka dafa sariya ye san hakɛya min sigi k'o ye sanji 2 de liman arada n'o ka di mɔgɔ min ye donc o la i b'a faamu i bɛ se ka i den dabɔ sin na même n'a ma sanji 2 sɔrɔ voilà mais k'a dafa yɛrɛ complet k'o ye sanji 2 ye donc kiti fana bɛ bolila sanji 2 de kan i ka sin di den de ma ka daminɛ a sɔrɔlo ma fo ka taa sanji 2 kɔnɔ n'a ka sijɔnma 6 bɔ ka ban automatiquement i ka baya bɛ se denw ma Allahu taala o sabati Allahu taala kumakan na bala auzu billahi minash shaitani rajim a ko wa ummahatukum min ar-radaa ko a ye bamusow muso minnu bɛ haramuya den ma k'o ye muso ye minnu ka i lamɔ ka sababu kɛ sin ye ani fana muso dɔw fana bɛ haramuya fana wa akhawatukum min ar-radaa ani a ye badenw ka sababu kɛ sin min ta sababu ye donc olu bɛ haramu ɲɔgɔn ma ala ka faamuya ko ɲuman dama donc i b'a ye n'o sabatila ka ban ni furu nana don den dɔ tɛ den 2 ni ɲɔgɔn cɛ kɔfɛ muso dɔ nana fɔ alu mɔgɔ 2 nin a lɔnna muso nin ye lanatimɔgɔ de ye a ko ne ye sin di alu mɔgɔ 2 ma misaliya bɔ ma cɛ dɔ n'a muso u furu ni ɲɔgɔn ma peut-être denw yɛrɛ b'o bolo yɛrɛ ka caya yɛrɛ muso dɔ ye na lon dɔ la ka na fɔ jɔn de k'alu di ɲɔgɔn ma ne ka sin dilen ma a bɛ siɲɛ 6 bɔ walima a ka ca ka tɛmɛ o kan a b'o fɔ cɛman ma musoman fana ka sin dilen ma a ka ca ni 6 yɛrɛ walima a tɛ tɛmɛ 6 kan automatiquement alu ka furu o bɛ bɛn yen furu kan ka wuli ka ban ni ɲɔgɔn cɛ parce que o kɔrɔ bɛ di badenw furula ɲɔgɔn ma o sabatila ciden ka waati la alayhi salatu wasalam kamalen dɔ ale ka wahidi salakari utuba a ko ale ka muso dɔ de furu donc o kɔfɛ muso wɛrɛ nana fɔ ko jɔn de k'alu di ɲɔgɔn ma ko ne y'alu 2 bɛɛ lamɔ n sin na a ka ca ni siɲɛ 6 u ye ɲɔgɔn cɛ ka taa ciden fɛ alayhi salatu wasalam ka taa o kuma yɛrɛ ciden na ciden ko mɛ ni sariya sɔrɔla ka ban siga t'a la furu bɛ ban ni ɲɔgɔn cɛ komi an tɛmɛna ka cogoya min na ciden a fa dɔ ma ni Hamza a ma se k'o denmuso ta ka sababu kɛ ale ciden ani Hamza u bɛɛ ye muso kelen sin min u bɛɛ ye muso kelen sin min donc o sababu la a tɛ se k'a fa kɛ fitinin denmuso ta donc n'i ye mɔgɔ min ka nin dɔ kɛ n'a lɔnna don min na k'a fɔ i muso nin a ye bɛɛ ka muso kelen sin min a ka ca ni siɲɛ 6 ye donc automatiquement furu bɛ wuli ni ɲɔgɔn cɛ donc an baw kan ka yɔrɔ nin kɔlɔsi kosɛbɛ i bɛna sin di den de ma i y'a jateminɛ sin di ko jelina de b'a ma kɛ n'a k'a 6 bɔ ka ban dɔrɔn i b'a ye problème bɛ cɛman fana kan ka bɔ a kalama saya bɛ se ka dɔ la kelen sɔrɔ donc mais n'i b'a kalama k'a fɔ karisa kɔni an ka sin d'a ma a bɛ siɲɛ 6 bɔ
donc furu tɛ se ka don ani ne cɛ ani ne denw cɛ furu tɛ se ka don fana ani n cɛ denw cɛ donc o fana b'an attention kɛ nin yɔrɔ la kosɛbɛ mais i b'a ye a défaut ba de b'an ka famille kɔnɔ bamusoman bɛ sin di a mamaden ma komi an tɛmɛna ka cogoya min na kɔrɔ ni dɔgɔninw bɛ sin di ɲɔgɔn denw ma komi an tɛmɛna ka cogoya min na i bɛ taa den dɔ bɛ taa sɔrɔ a tɛ biberon min a tɛ nɔnɔ foyi min fo mɔgɔ sin den yɛrɛ dɔ bɛ sɔrɔ fana a bamuso fatura a den kelen de bɛ to a bɛ di muso gbɛrɛ de ma k'a lamɔ donc kiti bɛ bɔla o ninnu bɛɛ kan ala ka faamuya ko ɲuman d'an ma an b'a lɔtɔ ala ka faamuya ko ɲuman di ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على رسول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته